नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुडिको आपण माननकु भलो लागुथाय ताहाले भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुडिको उपरे नजर पकाइबा। बंगोपसागर रे सृष्टि हेला आउ एक लघुचाप। 3 दिन प्रबलरु अति प्रबल छेचिब वर्षा सतर्क कला पाणीपाग विभाग। तेबे बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि होई अछि। सेहिपरि उत्तर पश्चिम बंगरे लघुचाप सक्रिय मध्य रही अछि। एहार प्रभाव 3 दिन जाए राज्य में वर्षा लागे मध्य रहिबो। एने पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी मध्य करी अछि। परवर्ती 48 घंटे घनीभूत होई लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना मध्य रही अछि। विभिन्न जिला को ऑरेंज एवं येलो वार्निंग नहीं एसआरसी सतर्क सूचना जारी मध्य करी अछंती। राज्य में आगामी 3 दिन प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नहीं सूचना मध्य रही अछि। काली पर्यंत 8टी जिला को ऑरेंज वार्निंग एवं 18टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा मध्य जाई अछि। मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइथिबा बेले कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर और केन्द्रापड़ा को ऑरेंज वार्निंग करा मध्य जाई अछि। ऑरेंज वार्निंग थिबा जिल्ला रे 7 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षार संभावना मध्य रही अछि। 27 एवं 28 तारिख रे वर्षा कमिबा सह 29 तारिख रे पुणी एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना थिबा नै पूर्व अनुमान करिअछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबरटी हला आज महिला मानक बैंक अकाउंट को जीव लक्षपति दीदी टंका। उपकृत हेबे देशर 48 लाख महिला। तेबे आज महिला मानकर बैंक अकाउंट को जीव लक्षपति दीदी टंका। 2500 कोटीर अर्थराशि मंजूर करिबे केंद्र। उपकृत हेबे देशर 48 लाख महिला। तेबे आज महिलांकर बैंक अकाउंट को जीव लक्षपति दीदी टंका। 2500 कोटीर अर्थराशि मंजूर करिबे प्रधानमंत्री मोदी। उपकृत हेबे देशर 4,30,000 स्वयं सहायक ग्रुप रो 48 लाख सदस्य। तेबे प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र लक्षपति दीदी कार्यक्रम रे जोग मध्य देबे। सेठारु 11 लाख नुआ लक्षपति दीदी सह मोट 48 लाख महिला बैंक अकाउंट को अर्थराशि पठाइबे। एथिसह 26 लाख महिला को 5,000 कोटी ऋण राशि प्रदान मध्य करिबे प्रधानमंत्री। एथिरे 2,33,000 स्वयं सहायक ग्रुप उपकृत मध्य हेबे। ई योजना आरंभ हेबाटारु ए पर्यंत 1 कोटी अधिक महिला उपकृत मध्य हेलेनी। परवर्ती खबरटी हला सेप्टेम्बर 17 रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री। सुभद्रा योजना रे करिबे उद्घाटन। तेबे सेप्टेम्बर 17 रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा रे आसी सुभद्रा योजना रे करिबे उद्घाटन। महिलांकर अकाउंट को सीधा सड़क जीव टंका। ए नै सूचना देले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तेबे सूचना मुताबक पुरी गस्तरे आसी श्रीमंदिर जय महाप्रभुंकर दर्शन सह आशीष लाभ करिसेंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सह आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, पुरी सांसद संबित पात्र, पिपिली विधायक आश्रित पटनायक, सत्यवादी विधायक ओम प्रकाश मिश्र मध्य श्रीमंदिर जय महाप्रभुंकर दर्शन मध्य करिथिले। तेबे दर्शन सारी फेरिबा परे गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देइछंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। से कहिसंती जे सुभद्रा योजना माध्यम रे ओडिशार महिला माननको सशक्त कराजिबो। आसंता 17 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसी एही कार्यक्रमर उद्घाटन करिबा सह हिताधिकारीक अकाउंट को अर्थ प्रदान मध्य करिबे। पुरी को अत्याधुनिक आध्यात्मिक सहर भाबे गोड़ी तोड़िबा पई जहा किछि आवश्यक रहिछि सब किछि पदक्षेप सरकार नेबे। सेहिपरि श्रीमंदिर रत्न भंडार मध्य जांच एवं रत्न अलंकार गणति मध्य राज्य सरकारक द्वारा आगामी दिन में सुरखुरे कराजिबो बोली केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहि अछंती। परवर्ती खबरटी हला राशन कार्ड रे मागणा रे मिलिबो 9टी जिनिस। सरकार बदलाई देले एही स्कीम। तेबे भारत सरकार देशर जनतांको पई अनेक योजना करू अछंती। एति मध्यरु सरकार विभिन्न प्रकार लोकंको पई विभिन्न योजना आनी अछंती। एही योजना गुडिक मध्यरु अधिकांश गरीब एवं अभावी लोकंको पई रही मध्य अछि। केंद्र सरकार गरीब लोकंको मागणा राशन जोगाऊ अछंती। मागणा राशन योजना अधीन रे सरकार समस्त राशन कार्ड धारी को राशन प्रदान मध्य करू अछंती। वर्तमान एथिरे एक बड़ परिवर्तन होईछि बोली कुहा मध्य जाऊ अछि। पूर्वर सरकार राशन कार्ड धारी को मागणा चाउल दउथिले, किंतु वर्तमान सरकारंकर नूतन निष्पत्ति अनुଯାयी मागणा चाउल आउ उपलब्ध हेबो नाही बोली सुना मध्य जाऊ अछि। बरं मागणा चाउल बदल रे सरकार वर्तमान 9टी जरूरी जिनिस जोगाई देबे बोली कुहा मध्य जाऊ अछि। भारत सरकारंकर मागणा राशन योजना अनुଯାयी देशर 90 कोटी लोकंकु
ମାଗଣା ରାସନ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଜିନିଷ ମିଳିବ ସେହି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି ଗହମ, ଡାଲି, ଚଣା, ଚିନି, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଅଟା, ସୋୟାବିନ ଏବଂ ମସଲା। ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କ୍ଷେତରେ ବୋରିଂ ଲଗାଇବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଖବର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ଦେବ। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବାକୁ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ଉପକରଣ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ଉପକରଣ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଉପରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସରକାର 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଞ୍ଚନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 7% ସବସିଡି ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ମାଗଣା ବୋରିଂ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 100% ସବସିଡିର ସୁବିଧା ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ପକେଟରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାର ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପମ୍ପ ସେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଋଣ ଏବଂ ସବସିଡି ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 70 ମିଟର ଗଭୀରତା ପାଇଁ ମିଟର ପିଛା 328 ଟଙ୍କା ହାରରେ ସର୍ବାଧିକ 15,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେହିପରି 100 ମିଟର ଗଭୀରତା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 35,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସିଲା ନୂଆ ପେନସନ ଯୋଜନା। ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ୟୁନିଫାଏଡ ପେନସନ ସ୍କିମକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ଏହା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସ୍କିମ ବଦଳରେ ଲାଗୁ ହେବ ୟୁପିଏସସି। ୟୁପିଏସସି କହିଲେ ଏକକ ପେନସନ ଯୋଜନା। ପୁରୁଣା ପେନସନ ଦାବି ପରେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପେନସନ ଭାବରେ ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହାରାହାରି ବେତନର ବେସିକ ପେର 50% ପାଇବେ। ତେବେ ଯଦି ଜଣେ ପେନସନଧାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପାଇଥିବା ପେନସନ 60% ପାଇବେ। ତେବେ ଅତି କମରେ 10 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଅତି କମରେ ହାରାହାରି 10,000 ପେନସନ ପାଇବେ। ୟୁପିଏସ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ତ ଏନପିଏସ ଧାରୀଙ୍କୁ ୟୁପିଏସ ନେବା ଲାଗି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏରିୟର ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ 2004ରୁ ଅବସର ନେଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ହେବ 6ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଲପିଜି ଠାରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯାଏଁ ବଦଳିଯିବ ନିୟମ। ତେବେ ସରି ଆସୁଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ପହିଲାରୁ ବଦଳିଯିବ ଅନେକ ନିୟମ ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ହେବ ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ନିୟମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ କିଛି ବିଶେଷ ଘୋଷଣା। ତେବେ ପ୍ରତି ମାସ 1 ତାରିଖରେ ସରକାର ଏଲପିଜି ଦରରେ କରିଥାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଠାରୁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ଦାମ ଦେଖାଯାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ପହିଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ଏଲପିଜି ଦାମ ସହିତ ତୈଳ ବଜାର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ସିଏନଜି ପିଏମଜିର ଦାମ ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପହିଲାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଦାମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ନକଲି କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଇ ଏକ କଠୋର ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି ମଧ୍ୟ କରିଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଲାଗିପାରେ ନକଲି କଲ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସେହିପରି ମାଗଣାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ସ୍ଥିର କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଧାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଜିନିଷ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର, ଖୋଲିଲା ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍। ତେବେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର। ଆଜି ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି। 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଡ୍ୟାମରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଘନଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର 621.97 ଘନଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ
3,59,000 क्यूसेक जल प्रवेश मध्य करुअछि। प्रति सेकेंड जलभंडारରୁ 2,59,000 क्यूसेक जल निष्कासित मध्य हेउअछि। हीराकुद डैम रे गेट खोला जिबा पूर्वरु तलिया अंचलर लोकंकु सतर्क रहिबाकु जिला प्रशासन पक्षरु अवगत करा मध्य जाइतिला। तेबे गेट खोला जिबा जोगु तलिया अंचलरे बन्या हेबार कोनोसी आशंका मध्य नाही। सूचना योग्य आगकु लघुचाप हेबार संभावना थिबारु उपर मुंडरे अधिक वर्षा हेबार संभावना मध्य रही अछि। फलरे हीराकुद डैम रो जलस्तर वृद्धि पाइबार संभावना मध्य रही अछि। जदि 20 रु अधिक गेट खोले ताहाले तलिया अंचलरे बन्या हेबार आशंका मध्य रही अछि। परवर्ती खबरटी हेला शंख भवन रे आरंभ हेला बीजेडी विधायक ट्रेनिंग। प्रशिक्षण शिविर को उद्घाटन कले सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। तेबे शंख भवन रे तालीम नेबे बीजेडी विधायक। प्रशिक्षण शिविर को उद्घाटन कले दलीय सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। नुआ विधायकों को वरिष्ठ बीजेडी नेता देबे ट्रेनिंग। सूचना मुताबक रविवार दलर विधायकों को तामिल देबाकू शंख भवन रे प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ मध्य होई अछि। कार्यक्रम रे नवगतों समेत दलर समस्त 51 विधायक उपस्थित मध्य होई अछंती। विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक एही प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन करिबा परे ट्रेनिंग आरंभ मध्य होई अछि। परवर्ती खबरटी हेला डीए वृद्धि को आसिला बड़ अपडेट। सेप्टेम्बर मासरे महंगा भत्ता वृद्धि घोषणा करिबे मोदी सरकार। तेबे केंद्र सरकार अधीन रे कार्यरत कर्मचारी और पेंशनधारी माने महंगा भत्ता वृद्धि बा डीए को नहीं उत्सुकतार सहित चाहि मध्य रही अछंती। यह मध्य आसी एक गुड न्यूज। नरेंद्र मोदी सरकार एतर 3% डीए वृद्धि करि पारंती। तेबे मीडिया रिपोर्ट मुताबक जदि मंजूरी मिले तेबे डीए एवं डीआर नहीं आश्वस्ति उभय वृद्धि मध्य होई पारे। यही रिपोर्ट मुताबक डीओ को नहीं आसंता मासरे केंद्र सरकार घोषणा मध्य करि पारंती। वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी माने 50% डीए पाउथिबा बेले यह 3% बढ़ी 53% होई मध्य पारे। सेहीपरि कोरोना महामारी समय कर्मचारी बाकी थिबा 18 मासर डीए एतर जारी मध्य होई न पारे। सप्तम वेतन आयोगों घोषणा को नहीं सरकार तरफ एने ऑफिशियल भावे कौनसी घोषणा करा जाय मध्य नाही। साधारण भाव वर्षर जनवरी और जुलाई मासरे 2 थर केंद्र सरकार डीए रे संशोधन मध्य करि थांती। एने ऑफिशियल भावे घोषणा करा मध्य जाई थाए। तेबे एथर डीए बढ़िले कर्मचारी वेतन केते बढ़िबो से नहीं सभी मनरे प्रश्न मध्य उठुअछि। सप्तम वेतन आयोग अनुसार कर्मचारी और पेंशनधारी यही वृद्धि कराजिबो और ताहा चलित वर्ष जुलाई रु प्रभाव मध्य होइजिबो। जदि सरकार डीए वृद्धि करती तेबे ताहा आगामी टेक होम सैलरी सह शामिल मध्य होइजिबो। तेबे मो आशा करूअछि आजिर एही गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाବରେ भलो मते लागिथिबो। तेबे पुणी देखा हबो एही भली किछि लेटेस्ट अपडेट सहित। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।